नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमकां परत एक फावट येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. मिकी पाशेको हांच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ले सभाघर समितीन ड्रग्स प्रकरणाचो सभाघरात मांडलो रिपोर्ट. आदले गृहमंत्री रवी नाईक आनी तांच्या चल्याचेर केला आरोप. घुवळी वखदा विरोधी फाट्यान ब्रिटीश नागरिकाकडल्यान केलो 4 किलोचो ड्रग्स जप्त. आनी गोवा डेअरीक 2 रुपयांनी दुधाचो दर उणो करपाक लायतले. मुखेलमंत्र्याचे सभाघरांत उतर. आनी आतां खबरो विस्तारान. मिकी पाशेको हांच्या फुडारपणाखाला नेमिल्ले सभाघर समितीन ड्रग्स प्रकरणाचो रिपोर्ट सभाघरात दवरलो. ह्या समितीन आदले गृहमंत्री रवी नाईक आनी ताचो पूत रॉय नाईक तशेंच कांय पुलिशेंतल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो घुवळी वखदा विकपी माफिया बरोबर संबंध आशिल्लो असो आरोप केला. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. Sir, for very kindly extending the tenure of committee for time to time, since it was originally granted 1 month time. The task was very difficult to complete it. I also take this occasion to thank the Assembly Secretary and other officers who legislature secretariat for rendering assistance to me and my colleague on the committee in successful completing the work. I hereby present the report of the House Committee appointed in investigating into the nexus of Goa police with the drugs mafia and other institutional matters. Whatever we wanted to say, we have to say in the report. What is the report? Yeah, let government accept it and then we'll come to the point. Name a lot of things for it, a lot of fines. Your name? Yeah. It is slightest doubt, whatever doubt we had, that be investigated and rule out first. See, nobody. आता मेरेन गोंय पुलिसाच्या घुवळी वखदा विरोधी फाट्यान मारिल्ले धाडीत पयलेच फावट 4 किलोचो सुमार 2 कोटी 5 लाख रुपयाच्या मोलाचो ड्रग्स आग्वाद हेलिपॅडार जप्त केला. ह्या प्रकरणात 39 वर्साचे ब्रिटीश नागरिक गॅरी बियर्ड हांकां पुलिसांनी अटक केल्या. हे विशीं घुवळी वखदा विरोधी फाट्याचे अधीक्षक कार्तिक कश्यप हाणें अधिक माहिती दिल्या. पणजेच्यान संजय मिनोली. It gives me great pleasure to announce that Goa Police, particularly ANC, has had conducted a raid yesterday and had made the biggest catch so far. We have seized drugs worth 2 crore 5 lakh rupees, which by far I think is the biggest cash in history of Goa Police as far as narcotic substance is concerned. A British national by name Gary Beard was arrested yesterday. Gary Beard, age I think 45 sorry, age 45 years, resident of Palmarina, was found the illegal possession of 4.14 kgs of amphetamine, and the approximate value of the seized contraband is 2 crore 5 lakhs in international market. The raid was conducted in Kandolim at Cinquerim helipad number 2, Bardez, Goa. फाटले कितलेशेच दीस जाले अधिवेशनाक गाजपी गोवा डेअरीचो विशय अजूनही सभाघरात बरोच गाजलो. दुधाच्या वाडट्या दरावेल्यान आज आमदार प्रमोद सावंत आणि आमदार नरेश सावळ हांणी केल्ल्या प्रस्नाचेर सरकार गोवा डेअरीक 2 रुपयांनी दुधाचो दर उणो करपाक लायतले अशें उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी सभाघरात दिलां. आयज दूध बरेच म्हारग जाल्लें आसा आनी हे म्हारग जालें हे म्हाज्या हिशोबान एग्रीकल्चर सेस 1% लायिल्लो आसा आनी त्याच बरोबर एनिमल हजबंड्रीचो प्रत्येक लिटरा फाटल्यान 15 पैसे आसा. गोंयान जाय तितले दूध मेळना म्हणून दूध भायल्यान येता. अश्यो कितल्योश्योच वस्तू आसात ज्यो एसेन्शियल कमोडिटीज आसा त्यो भायल्यान येता. म्हणजे दुधा बरोबर दुधाक जसो सेस लायला तुमी तसो भायल्या ह्या एसेन्शियल कमोडिटींक सेस लायला काय, लायला जाल्यार कितलो लायला आनी लावना जाल्यार कित्याक लावना. तरी सुद्दां स्पीकर सर, दुधाचो सेस जो आसा ताका कारण आसा. वाशी जर तूं जाल्यार तुका लक्षांत येतलें की हो भायल्यान आयिल्ल्या दुधाक सेस आसा, गोंयान प्रोड्यूस केल्ल्या दुधाक ना. भायल्यान आयिल्लें दूध जें आसा तें गोंयच्या दुधा बरोबर कॉम्पिटिशन करून गोंयच्या शेतकऱ्यांक हांगा फायदो ताचो कांय मेळना म्हणून तो सेस घेवन
तातूंतल्यान लोकल डेअरी डेव्हलपमेंट करपा खातीर हो सेस आयचो न्हय, हो जवळ 12 वर्सां पासून आसा. ते दूध जे भायर धाडटा ते दूध भायर धाडटा म्हणजे हेंचे कडेन चड जालें म्हणून दूध भायर धाडिना. हेंचे दुधाची क्वॉलिटी बरी ना म्हणून भायर धाडटा. नाही सांगता हांव, दूध हे जे दूध तयार करता ते पावडराचें दूध, तोंड दूध तें, आनी तें दूध जें आसा तें भुरग्यांक कोण घालिना, कोण भुरग्यांक वापरिना, आनी तें हांगासर सेल ना, तेजी क्वॉलिटी बरी ना म्हणून तांच्यांनी भायर धाडला. मातशी खबर काडा. पण हें दूध जें आसा हें दूध तांच्यांनी पयर भायर धाडलां कारण तांकां हांगा विकपाची ताकद ना तांची. तांचो सेल ड्रॉप जाता. ते सेल ड्रॉप जाता कारण तांचे रेट म्हारग दवरल्या. आतां तांकां आमी नोटीस इश्यू केल्या. आयजूच म्हाका डायरेक्टर सांगतालो तांचें कितें तरी उत्तर आयलां म्हणून, आनी उत्तर येतकच तांकां आतां आपोवन हाडून ताचेर दुधाचे किंमतीत कमी करपाच्या संदर्भात तांचे कडेन चर्चा करता. म्हणजे दुधाचे भावूय थोडेशे 2 रुपया 3 रुपया कमी करपाक येता. कारण सरकार जेन्ना 9 रुपया 40 पयशे दिता लिटराचेर आनी 22 रुपया डेअरी दिता, म्हाका दिसता गायचें दूध किंवा स्टँडर्डायज दूध 5व्या पोतयेरी येता ते सहजपणे 33-34 रुपयांक विकपाक येतले. ते आयज म्हाका दिसता 36 रुपया रेट आहा. 2 रुपया दुधाचे रेट कमी जावचे ही कल्पना आमच्या तकलेन आसा, जे आमी करून घेता. पण म्हणूनच हांव सांगता की दुधाचें प्रोडक्शन गोंयांत जशें वाडटलें तसो भायलें दूध येवपाचें बंद जावंक जाय. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय भाट्टा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेलें पिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेलें पिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसव उपरांत तुमकां येवकार. नुकत्याच जाल्ल्या हिवाळी अधिवेशनात लोकांकडल्यान तशेंच लोकांनी निवडून हाडिल्ल्या आमदारांकडल्यान म्हायती लिपोवन दवरपाक सरकाराक यश आयलां असो खर आरोप फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायन केला. आमदारांनी सनबर्न सारकिल्ल्या विशयाचेर स्पश्टीकरण मागल्यार सरकारान म्हायती लिपोवपाचो यत्न केला. आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा सभापतीन विरोधकांक विधानसभेत उलोवपाक दिले ना. पणजेच्यान संजय मुनाली. The session gets over today. The speaker has played a very important role in overseeing and running the proceedings of the House. From the beginning of the session to the end, the constant accusation against the government was that the government does not want to reveal information. The government wants to hide a few things, either from public scrutiny or from the members of the House. At the end of the session today, we have to say that the government has succeeded in hiding information not only from the people of Goa
but even from elected legislatures of this assembly, especially the opposition. It all began with restraining the number of unstarred questions, and today it has gone to incomplete answers, to calling attention motions when we have declared that we are going to boycott the house. I will tell you several important issues which I tried to raise as calling attention motions or as zero-hour mentions. We could have converted them into zero-hour mentions, but we were not allowed. One is the contentious issue of sunburn. Now, sunburn is a festival for which the government of Goa seems to be falling over backwards to accommodate. Now, if the people and the elected legislators want some little bit of more information about this or want clarity on this subject, the government does not give. They must have hidden behind the premise that there was a starred question on this subject and therefore we don't need to answer. But to cut a long story short, the government has hidden what are its intentions about sunburn. No inquiry, and when I move a calling attention motion, it is not allowed. Yesterday when we declared that we are going to boycott the house, these calling attention motions are reappeared there. So what is this? This is a cat and mouse game. Is this legislative democracy? I don't know. I have reached a point that people of Goa will 100% believe that the legislature and the legislative assembly is not the right forum to solve their issues. My speaker, opposition leader, he has been a person who has been a speaker. So he says, I have asked him, I have said, sir, why don't you intervene? He says, I have done so many years of this. This is certainly not the way how a house should function. That suo moto, that the speaker should pay attention to these things and act as I was acting when I was the speaker. I was allowing everybody to do what I want. I was allowing people to speak. In fact, I have one incident with Mr. Rane when I was in the ruling only. He told me, you keep quiet, you don't talk, or you're talking nonsense, he said. In fact, I told him, when I was in the Congress only, I told him, Speaker sir, with due respect to you, you cannot tell me what to speak. You may tell me not to speak because that's your right. But what to speak, people of Purtani will tell me, I was the guy. So this type of discussions I have with my own speaker. But with this speaker, I cannot speak anything. पर्यटन खात्यान दक्षिण गोंयांत 105 शेकांक परवाने दिल्यात आणि तातूंतले 6 शेक बेताल भाटी वाठारात येता. सरकारच्या धोरणाप्रमाण 90% आदल्या शेक धन्यांक तर 10% नव्या शेक धन्यांक अशी विभाजणी जाता. मात आदल्या शेक धन्यांच्या वाट्याक फकत 4 शेक दिल्ल्या कारणान तांणी आयच्या शेक वाटपाचे बसकेचेर निषेध घालो. कायद्याप्रमाण आमच्या वाट्याक 5 शेक येवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Nasmaran Fernandez in Tonwado. In Tonwado, Betalbadi. So we are eligible. The policy is 90 and 10%, and there's a 6 tax. So 90% we are getting 5, and we are the senior people is the 5 over there. Since when we are eligible in the policy, all 5 people they have deprived us. They have not allowed us to, when we are getting 5, they are giving only 4. It is illegal, like to say, as per the policy, and it is only implemented in Betalbadi, not anywhere else. And we have not present in the hall when they are doing the lotteries. We come out because they have not taken our request. When we are saying that we are eligible for 5, we want to 5 sit in the hall. Next we will go to the director of tourism on tomorrow. Then we will ask the director to solve our problem. They have given the criteria, it is not there. If they are going to do it, they have to do everywhere same like this. In 6, they have given everywhere 1 for newcomers for 10% and 5 for the senior. Only here in Betalbadi they have not done. आम्ही 5 जाण सारखे 15-16 वर्सां शेक घालपी आनी आमी इतले वर्सां शेक घालपी तो भायर पडला आनी आम मेळटा असो पर्पजली केला. When we are eligible for 5, we are all getting 5, but they have purposely done this over here to throw out. Tourism department has not informed us anything about this policy. It is not as per the outer on the paper, and the time was given only 15 minutes to do the decision, which is very less, and the government is not going as per the rule.
So the time is too short and we have boycotted. We moved from the court. So we want to approach the tourism director. गोंय वैजकी महाविद्यालयात सगळे सारखे चलता असो दावो आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर करतात. मात प्रत्यक्षात गोंय वैजकी महाविद्यालयाची परिस्थिती सामकी बिकट आसा अशें अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी सांगलां. सरकारच्या ह्या विधानावेल्यान भाजपा सरकाराची पारदर्शकता दिसून येता अशी टिकाय तांणी फुडें केल्या. पणजेच्यान संजय मुनाली. Assembly. You watch the proceedings. I always tell people, just watch the proceedings and see the proceedings. Then you will come to know what is the role of everybody. Yesterday, the health minister replies to a calling attention to a 0-hour mention. He says everything is well in the JMC. Today, I tell the speaker, I said I want to give him a case. I have got a case. I have got a patient who blood has been taken today morning by a private pathologist. The name of the patient is Praveen Tulaskar, bed number 12, ward number 147. The husband and the husband's number also is available here. The husband's number is 9158 6817401. I've got such minute details. I've got clips. And the government of the day says there is nothing. This proves how transparent they are. Today on question of the Margao municipality, I made an allegation. I said the minister is connivant. The CM came and said remove the words. I am going to say that I still say that I agree. I am telling you that there is connivance, or the matter is simple. Set aside the tenders, let fresh tenders be called. If there is no allegation, if there is no nothing is there, just say tenders have been set aside, fresh tenders may be called. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसो विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Crafts fair and exhibition display demonstration and sale of exquisite crafts brought by the craftsperson of northeastern states. Crafts on display, cane furniture, hand-printed woven textiles, saris, bed covers, embroidery, wood carving, terracotta, jewelry, art metallic ware, jute items and many more. From 3rd October to 28th October, 10 AM to 9 PM, including Sundays. Major credit cards accepted. At Goa Kshatriya Maratha Samaj Hall, opposite New Majestic Hotel, behind Sunday School, Porvorim, Goa. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानच वाचूंक जायना पण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ऍडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ऍडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. To be the best, you have to learn from the best. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, a name that hotel industry trusts. Admissions open for degree and diploma courses. An Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa's first ISO 9001-2000 certified educational institute. Nova Sidadi Commercial Complex, S1 Building, Alto Porvorim, Pardes, Goa. Contact 0832-241-1350 or 9326-11491. विसा उपरांत तुमकां येवकार. 69 एका वाठारात बेकायदेशीर तरेन गोरवांची कत्तल करता अशी माहिती मेळ्ळे उपरांत ते सुवातेर धाड घालपा खातीर गेल्ल्या गोरक्षका अभियानाचे कार्यकर्ते हनुमंत परब आनी हेर कार्यकर्त्यांक थळाव्या मुस्लीम भावांनी बरीच मारपेट केली.
ताका लागून वाळपय नाणूस वाठारात तणावाची स्थिती निर्माण जाली. ह्या प्रकरणाक वेगळे मॉडर्न मेळचे न्हय हे खातीर वाळपयच्या दोनूय गटाचे फुडारी यत्न करताले. ह्या प्रकरणात वाळपय पुलीस स्थानकाचे उपनिरीक्षक अंकुश गावस हांकाय मारहाण केल्या. वाळपयच्यान सुदेश मयेकर. वाळपय हांगासर आमच्या गोवंश रक्षा अभियानाच्या कार्यकर्त्यांची मारहाण जाल्ली आसा. त्याचो गोवंश रक्षा अभियानातर्फे आमी तीव्र शब्दांत निषेध करता आणि आमी सरकाराक एक आवाहन करता की सरकारान 24 वरां भितर जे कोण ह्या मारहाणीन सहभागी आसा तांकां अरेस्ट करची आणि कायदा सुवेवस्था जी आसा ती सांबाळची अशी आमी सरकाराक विनंती करता. प्रकरण जे आसा ते अतिशय नाजूक प्रकरण आसा आणि समाज जो आसा आयज संतप्त आसा ह्या सगळ्या घटनेक लागून आणि सरकारान हेची त्वरित दखल घेवची आणि 24 वरां भितर हो प्रश्न जो आसा तांकां अरेस्ट करून आणि फुडलो पंचनामो करून सोडोवचो आणि हो विषय फुडें ताणून व्हरचो न्हू ही आमची सरकाराक अपेक्षा आसा. कित्याक आयज ज्या पद्दतीन बकरी ईदा दिसा गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान फक्त 14 बैल कातरले गेले आणि आमकां जी म्हायती मेळटा त्याच्या आधाराचेर संपूर्ण गोंयभर इलिगल स्लॉटरिंग जाल्लें आसा मोठ्या प्रमाणात आणि खंय तरी हे एक सामुहीक नियोजन जाल्ले भशेन जाल्लें आसा आणि हेचो आमी तीव्र शब्दांत निषेध करता. प्रशासन हांगासर कमी पडलेलें आसा, सरकार कमी पडलेलें आसा. हायकोर्टाच्यो ऑर्डर्स ज्यो आसात त्यो सगळ्यो ताकात दवरलेल्यो आसात आणि सरकार खंय तरी हे संपूर्ण प्रशासन फेल जाल्लें आसा. तेन्ना सरकाराक ह्या गोष्टीचो जबाब जो आसा तो जनतेक दिवचो पडटलो. त्याचबरोबर हायकोर्टान सुद्दां सरकाराक हेचें उतर जें आसा तें दिवचें पडटलें. तेन्ना हेच्या फुडें तरी अशा पद्दतीच्यो घटना घडच्यो न्हू आणि वातावरण बिगडचें न्हू. सावर्डे कुडचडे गार्डियन एंजल चर्चच्या पॅरिशनर्सांनी ह्या चर्चीत फादर जेम्स सिल्वा हांची 20 ऑक्टोबर मेरेन नेमणूक करची तशेंच नवी फॅब्रिका समिती जाहीर करची अशी मागणी लावन धरली. मागणी पुराय केली ना जाल्यार आंदोलन तीव्र करून 20 तारखेच्यान बेमुदत उपोशण करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. कुडचडे हांगासर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत पेस्टोरियल काउन्सिल मॉडरेटर डेजमंड कार्दोजो हांणी ही म्हायती दिल्या. सावर्डेच्यान अक्षय सावर्डेकर. हे चेन हंगर स्ट्रायक सुरू जाल्यार आयज 5 दीस भरले आणि फाल्यां आमी 6व्या दिसांत आमी भितर सरतले. 11 ऑक्टोबर 2013 आमी हो सुरू केल्लो आणि आमकां इतलो बरो प्रतिसाद मेळ्ळलो आसा. दिसान दीस आमकां 10 ते 15 आमचे पॅरिशनर्स हातूंत वांटो घेतात. सकाळचे 7 वरांचेर सुरू जाता ते सांजचे 6 मेरेन आमी हांगासर हो हंगर स्ट्रायक चालू दवरतात. त्या भायर जायते दुसरे विजिटर्स न्हय फकत ह्याच गांवचे दुसरे लागशिल्ल्या गांवचे हांगासर येवन आमकां आपलो प्रतिसाद ते बसयतात आनी आमचो जो विजिटर्स बूक आसा ताचेरूय 100 वयर दिसान दीस हांगासर आमकां सायनी मेळटात. तुमकां खबर आसतली हो इश्यू सुरू जालो जेन्ना फादर जेम्साक कांयच कळनासतना ताका रिलीव केलो, ट्रान्सफर न्हय रिलीव केलो आणि कशें आयकूंक येयलें अनाउन्समेंटान की ताका रिलीव केलो ताच्या हेल्थ ग्रावंड्साक लागून. आणि आमी आयज निशेध मारतात जरी आयज आमची फिरगोजेची फिरगोजकारां जी जावन आसात आमच्या बिस्पाची पर्जा आयज जो केर डॅम एटिट्यूड जो आमकां बिशपान दाखयला 5 दीस जाले कोणूच हांगासर आयलो ना खबरेक. आमी आयज विचारतात हो कसलो आमचो गवळी काय म्हूण. शेळ्यो आयज हांगासर मोळार हांगासर भोंवतात हो हांगासर बसून आसात आनी आमचो गवळी आमची खबर लेगून घेना. आमी हाचेर खोर निशेध मारतात जे आर्च बिशपान आमकां जे कांयच रिस्पेक्ट ना आमचे सेंटिमेंट्स लेगून ताणें ऑनर करूंक ना. आणि निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. मिकी पाशेको हांच्या फुडारपणा खाला नेमिल्ले सभाघर समितीन ड्रग्स प्रकरणाचो सभाघरात मांडलो रिपोर्ट. आदले गृहमंत्री रवी नाईक आनी तांच्या चल्याचेर केला आरोप. घुवळी वखदा विरोधी फाट्यान ब्रिटीश नागरिकाकडल्यान केलो 4 किलोचो ड्रग्स जप्त. आनी गोवा डेअरीक 2 रुपयांनी दुधाचो दर उणो करपाक लायतले मुखेलमंत्र्याचे सभाघरांत उतर. इतल्याचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.